ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଏକକ ଗଦ୍ୟ ସରସୁପଦର ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରସୁପଦର। ଆମେ କହୁଥିଲେ ସରସୁପଦର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର କିୟଦଂଶ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ସରସୁପଦର ଗାଁରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମୋଟେ 1.5 କୋଶ ଥାଇ ଆଉ 1.5 କୋଶ ବାଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଘାଟି ପଡ଼େ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟି। ଏମିତି ଏକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିପାରିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିପାରିବ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ 1.5 କୋଶ ଥାଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘାଟି ପଡ଼େ ସେ ଘାଟିର ନାମ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏପାଖୁ 40 ସେପାଖୁ 50 ପାହାଡ଼ ଠେଲାଠେଲି ଧକ୍କାଧକ୍କି ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନାଶୈଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳ ମାଳ ପାହାଡ଼, ଏପାଖରୁ 40 ପାହାଡ଼ ସେପାଖରୁ 50 ପାହାଡ଼ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 50 ପାହାଡ଼ ଠେଲାଠେଲି ଧକ୍କାଧକ୍କି ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଗି ଲାଗି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼କୁ ପାହାଡ଼ ଲାଗି ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ର ସମାହାର ସେଠାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହି ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟିଠୁ ଉତ୍ତରକୁ କୋଶେ ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘାଟି କଥା କୁହାଗଲା ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯଦି କୋଶେ ଦୂରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସରସୁପଦର। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖେ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁ, ଏଇ ଢାଲୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ପାହାଡ଼ର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଢାଲୁ ଅଂଶରେ ଏହି ସରସୁପଦର ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହୁଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଉପରେ ରହୁଛି ପାହାଡ଼। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଢାଲୁ ଅଂଶ ରହୁଛି ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ାଣି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ଗଡ଼ାଣି ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଇ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଖ ପାଖ ହୋଇ 3 ଜାତି ଲୋକଙ୍କର ବସତି କୁହାଗଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ 3 ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଠି କୁହାଗଲା ମେଞ୍ଚି କୁଡ଼ିଆ ଘର, ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ହେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ସେଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ନିଜର କୁଡ଼ିଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜନଜାତିଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା ଡମ୍ବସାହି, ଗାଦବାସାହି ଓ ପରଜାସାହି। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରିବ, କେଉଁ 3 ଜନଜାତି ସରସୁପଦର ଗାଁରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର କହିପାରିବା ଡମ୍ବସାହି, ଗାଦବାସାହି ଏବଂ ପରଜାସାହି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଟଣିଆ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼ ଭିତରେ ସବୁଜା ସବୁଜା ଜୋଣା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ମକା କ୍ଷେତ, ଟଣିଆ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଟଣିଆ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼ ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟଣିଆ ଝାଟି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁଜା ସବୁଜା ଜୋଣା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏଇ ଯେଉଁ ମକା କ୍ଷେତ, ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ, ଧୂଆଁପତ୍ର କ୍ଷେତ, ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ ହରଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଲି କରି ଖାଉଛେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲିବାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଟଣିଆ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼, ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ, ଧୂଆଁପତ୍ର କ୍ଷେତ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଧୂଆଁପତ୍ର, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଦୋକ୍ତା ଏବଂ ଖଇନି ଗୁଣ୍ଡି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଧୂଆଁପତ୍ର, ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଳସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ଜଡ଼ା ଯେଉଁଥିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ ଗବ ଫସଲରୁ, ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଡ଼ ହରଡ଼। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ମୋଟେ 22 ଘରର ବାସ, ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁର ପରଜା ସାହିର ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସରସୁପଦର ଗାଁର ଯେଉଁ ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଯେଉଁ ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ଟିକି ସଂସାରଟିକୁ ଘେନି ଖୁସି ବାସିରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଏକ ଛୋଟିଆ ସଂସାର, ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ନେଇ ସେ ଚଳୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଥିଲା ଯାଉ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ,
जहाँ को आम जाऊ बोली कहूचे मांडिया पेज मंदिक संजे सकाळे केबे उणा होई नाही अर्थात ताकू सबुदिन खाइबा मिलुथिला आउ तार मुख्य खाद्य थिला एही मांडिया पेज बा जाऊ बोली आम जहाँ को कहूचे अंटार डोर को चारि आंगुलिया कौपुनी खंडिए लेखा केबे अभाव होई नाही भले मंदे चलुची कहगला अंटा डोर को चारि आंगुलिया कौपुनी खंडिए अर्थात अंटा डोर थाए अंटार एक प्रकार डोर बा सूता किंवा जंगलर कौन से नटी को से भिड़ी था एवं चारि आंगुलिया कौपुनी खंडे कना जो कह काछा बोली कह जो मान को जहाँ को कह अंतर्वस्त्र ये एक कौपुनी खंडीए लेखा केभे तांकर अभाव ही नाही आदिवासी मुख्य परिधान मुख्य पोशाक बोली कह से माने अंटारे केवल चारि आंगुलिया कना खंडे घेरे थे कि गचर बकल को पिंधि थे ये कौपुनी शब्द को एठारे व्यवहार करा जायछि एवं आउरी मध्य कह जायछि से भले मंदे चलुछि भलरे सुखे दुखे जो कह जाउछि गंडे खाई दंडे जी यही नीति रे शुक्रुजानी तार छोटिया संसार टिकु नहीं सरसुपदर गाँव में चलुला यही अध्याय रे यह ही कह जाइछि 3 वर्ष तले तार भारीजा संबारी भालुगाड़ झोला को सकाळु सकाळु साग तोली जाइथिला कह जाइछि आज को 3 वर्ष तले यह मध्य प्रश्न हो पारिबो केते वर्ष तले तार भारीजा भालुगाड़ झोला को सकाळु सकाळु साग तोली जाइथिला 3 वर्ष तले एवं शुक्रुजानी भारीजार नाम कौन निश्चित भाव में संबारी एवं से केउ झोला को सकाळु सकाळु साग तोली जाइथिला निश्चित भाव में भालुगाड़ झोला को सकाळु सकाळु साग तोली जाइथिला केते गुडी प्रश्न मध्य आम आलोचना करुचे आउ फेरी नाही ता न फेरिबार कारण कोरापुटिया बुट्टार बुदा गहलरू मणिसखिया महाबल बाघ ताकू घोसारी नेला कोरापुटिया बुट्टा आम कहूचे जो घंच जंगल भितर महाबल बाघ मानकर आस्थान कोरापुटिया बुट्टा एवं से बुदा गहलरू मणिसखिया महाबल बाघ जो बाघ मनीष को खाए एवं समस्त बाघों भितर जे अत्यंत शक्तिशाली महाबल बाघ एक जातिर बाघ ताकू घोसारी घेनीगला अर्थात संबारी को बाघ नहीं गला यही भालुगाड़ झोलारू कह जाई पारिबो शुक्रुजानी भारीजा को किए घेनी किए नहीं गला निश्चित भाव में कह जाई पारिबो भालुगाड़ झोलारू ताकू बाघ नहीं गला एवं महाबल बाघ घोसारी घेनीगला तापरे संसार बोइले शुक्रुजानी निजे बड़ पुओ मांडिया जानी सान पुओ टिकरा जानी आउ झियो जोड़िक जोड़े झियो जिल्ली आउ बिल्ली एथुर हमको स्पष्ट प्रमाण मिलला शुक्रुजानी जो छोटिया संसार कथा कह जाइथिला ता संसार तार भारीजा संबारी बाघ महाबल बाघ हाबुड़े पड़ी से चली जाइथिला केवल थिले 2 पुओ एवं 2 झियो बड़ पुओंकर नाँ थिला मांडिया जानी प्रश्न पड़ी पारिबो सान पुओंकर नाँ थिला टिकरा जानी आउ 2 झियो जो मानकर नाम होची जिल्ली एवं बिल्ली उपन्यासर शैली सहित परिचित एवं पाठकीय आदृति लाभ कर गोपीनाथ महांती सुंदर एवं आदिवासी जनजाति पर पर्यवेसित होता यही महान उपन्यास परजारू किभଳି भाव शब्द को गुम्फन कर से लिखिं आसतु आलोचना करवा कहुई संज बुड़े नुआणिया कुड़ियार अणसार पिंडारे छोटिया निआटीए धिक धिक होई जले नुआणिया कुड़िया कुड़िया घर आदिवासी तार जीवनचर्या को नहीं बंचे से नुआणिया कुड़िया घरे जो कह जाइथिला किछि नहिले बिल्ली गोटिए हांडी रे मांडिया चूना कि साग कि फेसा होइथिबा आंब टाकुआर कोइली अजाड़ी दे चुली रे थोई दे गोड़ लंबई बसी थांती फाळिकिया खोसारे गोटिए गोटिए नाली फुल एठी तांकर खाद्य कथा कहगला गोटिए हांडी रे मांडिया चूना किंबा साग कि फेसा होइथिबा जो कह जाउछि आंब टाकुआ जहाँ कि आदिवासी प्रिय खाद्य खाद्य अभाव आंब टाकुआ को से जाऊ करी खाइबार मध्य देखा जाय थाए एवं एहारी अभाव से अनेकांश मृत्युवरण भी करी आंब टाकुआर जाऊ खाई आंब टाकुआर जो जाऊ आम ताकू कहूँ कोइली आंबर कोइली जो आंब टाकुआ भितर जो कोइली थाए तेणु ताकू से चुली रे थोई दिए गोड़ लंबई बसी थांती फाळिकिया चिक्कण खोसारे गोटे गोटे नाली फुल पहाड़ खोली खोली कांधरे टांगिया हाथ में कोड़ी धरी 2टी जाक भाई मांडिया और टिकरा हालिया होई पिंढा उपरे आसी बसी पड़ती यही समय जो कह जाउछि रोषई चली बेले तांकर 2 भाई जहाँ ना मांडिया और टिकरा से माने हाथ में टांगिया टांगिया एक प्रकार धारुआ
अस्त्र बोली आम कहूँ कटुरी आम जहाँ कहूँ एवं पिंडा उपरे आसी बसी पड़ती। ये पिंडा शब्द कहुई पे पिंडा अर्थ किछि गदाए माटी को निपि पोछि उच्चा करा जाय थाए ताकू आम पिंडा बोली कहवा। शुक्रुजानी धुआपत्र खंडे बड़ी बड़का पिंका खंडीए करी टाणे आम कहूले धुआपत्र जहाँ को बीड़ी रूप में व्यवहार करा जाउछि। शुक्रुजानी परिवार मुख्य एवं यही 4 संतानकर जनक सीए खंडे धुआपत्र बड़ी अर्थात ताकू बोली दिए ताकू बोली करी गोल कर दिए एवं पिंका खंडीए करी टाणे आउ मन भितर किपरि गोटाए आश्रयमय तृप्ति से पाए से निजको बहुत भाग्यवान मन करे। तारी ए छुआ 4टी धांगड़ा एवं धांगड़ी आदिवासी पुओ मान को कहा जाए धांगड़ा जो माने कि युवक एवं युवती मान को कहा जाए धांगड़ी जो माने धांगड़ा एवं धांगड़ी कहा जाउछि। आम जेमति कहूचे युवक युवती तांको भाषा कहा जाए धांगड़ा एवं धांगड़ी। तारी ए घर नुआणिया कुड़ियाटी से 4टी संतान को नहीं से जो दुखे सुखे बंचुथिबा तार कुड़िया घर ताकू कहा जाउछि निश्चित भाव में नुआणिया कुड़िया। चारि पाखरे पहाड़ जंगल आउ मथा उपरे एते बड़ आकाश जुआड़े देखिबो केवल पहाड़ आउ पहाड़। एटी औपन्यासिकंकर भाषा रे एपाखु 40 से पाखु 50 खुंदा खुंदी होई पहाड़ गुड़िक आकाश को मुंड टेकी ठिया होइछन्ति कहा जाइतिला। पहाड़ आउ जंगल एवं मुंड उपरे विशाल आकाश एते बड़ विस्तृति एते बड़ विस्तार। एटी जो एलाबोरेशन कथा कहा जाइछि यह भितर भी निजको से खोजी पाए या भितर निजको से खोजी पाए सते जेमती एक दार्शनिकर भावना निजे रहिछि बोली से बुझे ए पृथ्वी एक विशाल पृथ्वी जो पृथ्वी रे तार जो गोटे छोटिया संसार अच्छी एवं बण पहाड़ घेरा यही सरसुपदर गाँ एवं से गाँ भितर तार गोटे छोट कुड़िया आ कुड़िया भितर शुक्रुजानी संसार। परवर्ती अनुच्छेद कहा जाइछि खंडीए बोली बखरा। खंडीय अर्थ गोटे बखरा घर अंधार बिली बिली अर्थात चारिआडे मेंचा मेंचा अंधार सालु बालु अंधार। एटी भाषार चातुरी को व्यवहार करी किभଳି भाव से शब्द को चयन करिसंती जेउठी विद्युत आलोक सात सपन एवं सभ्यता जेउठी कि स्पर्श करी नाही आधुनिक सभ्यता। एठी पुळाए आंबटा कुआ तेल हेबा पई सेकणरे गदाए बारी बाई गबा मंजी एठी कहा जाउछि। घर कोणरे सालु बालु होई थुआ होइछि पुळाए आंबटा कुआ एवं जहा भितर कोइली को बाहर करी से माने जाऊ करी खांती एवं तेल हवा पाई जो कहा जाउछि गब आमे कहउतले बारी बाई गबा मंजी जो थ्रु तेल बाहर आदिवासी प्रिय तेल। पतरसिया कुंपीरे पशी नोहिले तले अजड़ा होई 8-10 माण मांडिया। पतरसिया कुंपी अर्थात सेमाने सेमानकर आसबाब पत्र तो न थाए सेमाने पतर को सेई सेई गिरी ता मध्यरे रखि थांती मांडिया एवं किंबा जदि पतर कुंपी न थाए पतर को सेमाने सुंदर भाव में सिलाई करी ताको एक पात्र रूप में परिणत करिथांती जोउथिरे कि सेमाने कोनोसी जिनिस रखिथांती एवं ता भितर सेमाने मांडिया को रखंती। नचेत नोहिले कहा जाइछि नचेत तले अजड़ा होई 8-10 माण मांडिया 3-4टी हांडी एठी सेठी अलरा बलरा होई चालरू ओहळिछि कौपुनी। एठी कहा गला तार चित्रकल्प सते जेमिति दृश्य कौनसी गोटे दृश्य शुक्रुजानी बखरु लेखकों दृष्टि बाद जाए नहीं। एथिपाई सुंदर भाव से चित्रण करिसेंती ता घरर साजसज्जा जो घरर साजसज्जा पुळाए आंबटाकुआ हो पारे किंबा बारी बाई गबा मंजी हो पारे किंबा पतरसिया कुंपी हो पारे अथच तले अजड़ा होइथिबा 8-10 माण मांडिया 3-4टी हांडी आउ मध्य एठी सेठी अलरा बलरा होई असजड़ा अवस्था जो कहा जाउछि। एठी सेठी अलरा बलरा अर्थात असजड़ा होई चालरू ओहळिछि जो कुड़िया घरे खोसा होइछि अनेक कौपुनी जो कहा जाउछि अंतर्वस्त्र जहाकू आदिवासी पिंधंती 4 आंगुल कना केवल मात्र जहाकू आमे कौपुनी बोली कहउछे। लुगाओ 3-4 पुंजा लाउ तुम्बा जो कहा जाउछि 3-4 पुंजा पुंजा शब्दर अर्थ एठी 4टी 3-4 पुंजा लाउ तुम्बा जो लाउ तुम्बा अर्थ जो लाउ भितरु शस बा रस को काढ़ी दिया जाय थाए एवं केवल तार ऊपर चोपाटी थाए एवं ताहा एक आसबाब पत्र भाव मध्य व्यवहार करा जाय एवं लाउ तुम्बा अनेक भिक्षार्थी माने भिक्षा करबा बेले व्यवहार करुथार आमर दृष्टिगोचर होता है। जहिरे मांडिया जाऊ पुराई बिलकू बाटकू निया जाए एवं जेउ लाउ तुम्बारे
ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ବାଟକୁ ନିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହିଡ଼ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଏହି ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉକୁ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ଏବଂ ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏଠୁ ସେଠାରେ ଦିନ ସାରା ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପତରସିଆଁ ତଲରା ବା ପିଠି ପକ୍ଷିଆ ତଲାରୀ ବା ମୁଣ୍ଡର ଛତା ଏଠି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଏକ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା ପତରସିଆଁ ତଲରା। ଏଠି ତଲରା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତଲାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଖରା ବର୍ଷାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଆବରଣ କରିପାରୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ସିଲେଇ କରି ଯେଉଁ ତଲାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପକ୍ଷିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଠି ପକ୍ଷିଆ କିମ୍ବା ତଲାରୀ। ଅଥଚ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡର ଛତା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ତାଳପତ୍ର ଛତା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡର ଛତା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ। ଏତିକି ଘେନି ତାର ଘର କରଣା। ଏଇତକ ତାର କେବଳ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର। ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ, ସବୁ ଅଳିଆ ଅସଜଡ଼ା ଅସନା ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ତାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସଜେଇକିରି ରଖିବା ଘର ସେ କଥା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଳିଆ ଆଉ ଦଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନିକୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ ତଳେ ନାକ କନା ରୁନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ତାର, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ତାର। ତେଣୁ ନାକ କାନ ରୁନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ, ନାକ କାନକୁ ରୁନ୍ଧି ପକାଉଥିବା ଯେଉଁ ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହଳ ଧୂଆଁ, ଘର ସାରା ଆସ୍ତରଣ ବିଛେଇ ଦେଇଥାଏ, ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ ଉଠେ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ତାର। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ, ମଥାରେ ଅବିର, ପଖାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା। ଏଠି କୁହାଗଲା ସଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନଇଁ ଆସେ ଏଇ ଧୂଳିର ଧରଣୀକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବାଦ ଦିଏ ନାହିଁ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ, ଏଇ ସରସୁପଦରକୁ। ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼, ସତେ ଯେମିତି ଢେଉ, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପରି ସେମାନେ ମଥା ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ପରି ପ୍ରତାୟମାନ ହେଉଛି ଏଇ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ରହୁଛି ପୂର୍ବଘାଟର ପାହାଡ଼, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏବଂ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ, ସଞ୍ଜୁଆ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଆଭା ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ି ସତେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଛିଟିକା ମାରିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମଥାରେ ଅବିର। ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡରେ, ପାହାଡ଼ର ମଥାରେ, ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ନାଲି ଅବିର ବୋଳି ଦେଇଛି। ପଖାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସବୁ ଏକାକାର। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରର ନେଳି କଳା ନେଳି କଳା। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଭୂତ ବା ଡୁମା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସକାଳ ହୁଏ, ସଞ୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ବେଳର ସ୍ମୃତି ତାର ମନେ ପଡ଼େ, ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଦିନର ଚେହେରା, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଚେହେରା ଏବଂ ସଞ୍ଜ ବେଳର ଚେହେରା ତା ଗାଁରେ ଖାଲି ନିଆରା ଆଉ ନିଆରା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, କାହା ଆଦେଶରେ ଏସବୁ କଥା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ନାୟକ ଜଣେ ଭୂତ କିମ୍ବା ଡୁମା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି। ସତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏମିତି କରି କେଉଁ ଡୁମା ଗଢ଼ିଛି, କେଉଁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଗଢ଼ିଛି, କେଉଁ ଆତ୍ମା ଆକୁ ଗଢ଼ିଛି, କେଉଁ ଅଶରୀରୀ ଆକୁ ଗଢ଼ିଛି, ଏହା ସେ ଭାବି ବସେ। ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି, କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ଆକୁ କିଏ ତିଆରିଛି ଆକାଶ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ, କିଏ ମଧ୍ୟ ଭେଇ ଦେଉଛି ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି କିଏ ଗଢ଼ି ଦେଉଛି। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ଡୁମା ଦିଏ, କିଏ ପୁଣି ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କିଏ ପୁଣି ଦିଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କିଏ ସେ ଡୁମା। ଏହା ଶୁକ୍ରଜାନି ମନର ଭାବନା। ଏ ଭାବନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କର
କଲମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ମଥାନରୁ। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଝୋଲା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ଭଳି ଏକ ଝୋଲା କୌଣସି ଏକ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ସିଧା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାହାଡ଼ର ଉପତ୍ୟକା ଡେଇଁ ଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ି ନଈ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ନଈକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ି ନଈ। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ବେଗବତୀ ନଈ ତା'ର ଉଚ୍ଛୁଳା ତରଙ୍ଗ ନେଇ ବହି ଚାଲିଛି କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଏଇ ସରସୁପଦର ଗାଁ ନିକଟରେ। ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ନଈ ଏଠି ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଛାତି ଉପରେ ଯେଉଁ ନଈ ବହେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଥରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନଈର ଗତିକୁ କବ କବ ଏବଂ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲିବା କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତା ସେପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ ଏବଂ ଏଇ ନଈ ସେପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅରାଏ କୁହାଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଢିପତଳ ଭୂଇଁ